Media ini takut murungno tini 6 tarik Januari 2025 ulana bisikitalni media takut suno belai hambai tesi ba yaparo tini বিশেষ খাইমা নংমানি মেন কারণ কে অমসি নল যতন সাইমানো তাবক যে বার্নিং ইস্যু আনি জইলাম কনস্টিটিউন্সিও বিশামগঞ্জ নগর পঞ্চায়েত বিশামগঞ্জ গ্রাম পঞ্চায়েত নগর পঞ্চায়েত খাইনা নেমেনি শুধু বিশামগঞ্জ গ্রাম পঞ্চায়েত চিমিয়া आनी कॉन्स्टिट्यून्सी तीनटा ग्राम पंचायत अपग्रेड खाई नगर पंचायत खाया नायो उनके अब आनी कुन कन्सर्न बुकरै आनो कुन बरो कन्सर्न बनाया बरो अब आरो लोकल जे ऑफिशियल तंगनाय बयनो बरो अमक खाइलायै मैप खाइलाया खलाई बरो अमक खाइया विशेष खलाइसिनी स्ट्रंग ऑब्जेक्शन के बिशामगंज ग्राम पंचायत बिशामगंज the area abo ADC demarcation pula delimitation ongkormani pore Bisamgon actually abo ADC area se khobja abo 1994 dosar the chief minister pro afro omo khlai go pura ADC area ni no jaga nawoi go gram panchayat area oti phei bora omo include khai omo gram panchayat khaya आसल बिशमगंज ग्राम पंचायत सिम खायां कांके चिन टिप्रासन बादय आबो कोन दिनो ग्राम पंचायत चिंगमिया पॉपुलेशन चिकाया आबो चिन टिप्रासारंनो खबै ओ एडिसे एरिया न खबैनायसे ग्राम पंचायत खायो गा 94 आबो चिनि आफ्रो सीपीएम नि सरकार गा गानागिनि बरो आफ्रो सीपीएम रो खाइबिया गो बरंनि जागा ना जाना नायमो बरक साइमिया चिन टिप्रासारक ता आमतिरो हामके चेरि नायब्ले गा आमगिन no abo case rong laikana case man pora aroni jara inhabitant resident dogarani they are tongai sthai basinda rok de jotpukur nini ko borkubari na borkubaria puskorbari angke somotol amtoli himna abna harong parahno angke e aborong no khoya koi borong gram panchayat khepikya thangnai 2024 ni gram panchayat election a जे सिनी एडिसी एरिया खबै बरक ताबो ग्राम पंचायत खेमिन आबनो खबैनि बरक ग्राम पंचायत खेपिख्या आबो आफुरु केसिंमानि आफुरु हयतो मांनि माखथाम थाङै ब पार्टी को तबाबो साजागै प्रेसार जागै बरक जों ग्राम पंचायत तंनाय हिनि जे साइरिका आबा हिनि आबो हाके ग्राम पंचायत हाइथांका हाइपन आबा हाके ngैमेया हाइसि एडिसिनि जागानो हाइनो नाइमेया विदाउट टेकिं एनओसी फ्रॉम द टीटीडीसी अथॉरिटी केबुनि क्षमता करै आ जागानो नानानि अब केबनि क्षमता करै ओंके ताबुक आं इंस्टेंट हे साइखनारवानो आं मिया बाव कं साका ताम गांके मिया सिं डीएम बाय मालायफोरो ओ डीएम बाय मालाय माने अब आं अमर माबा ओ कपि बुतंगो पहिला जखन 18 तारिख नभेम्बर को नोटिफिकेशन अंखरो आबनि प्रपोजल नानि सिगांनो जे प्रपोजल बरो खलाय दंगो आ खलाय दंफ्रुनो आं 3 तारिख नभेम्बर नो आं अलरेडी डीएम नो थाङे आनि ऑब्जेक्शन रिजेक्ट नॉट ए सिंगल फैमिली बा वोटर्स एडिसिनि अबनो कुनिनो इंक्लूड खाइनांला कारण इंक्लूड खाइनानि आबो अबो बुकरि लकाबर बुखाया गामा हिने आं पुरा साजाक आं अलरेडी आं पुइला एस एमएलए हिसाबै आनि रिप्रेजेंटेटिभ रंतयै जोंनि ब्लक प्रेसिडेंट बुटु जेबरमा वाइटीएफ दुर्जय जेबरमा बरनो खबैयाखै आं आरो पुइला आनि ऑब्जेक्शन लेटर आं डीएम नो डीएम यासाखा डीएम साव जोंकुनो एडिसी एरिया नाया एडिसी एरिया नायावनो जे ग्राम पंचायत 2024 नि जे ग्राम पंचायत मैप न आबनो तुइनो जोंबो ग्राम पंचायत के नगर पंचायत अपग्रेड खाइमा जागो जों म्युनिसिपालिटी नि अमो खाइमा जागो जों बनो ग जागानो नायसे जों मैप खाइया नि साव ठीक আছে थिया बता मुखा 31/12/2025 फाइनल ड्राफ्ट पब्लिकेशन नि अंखखा आरो अंखमा जागो नायनि मिनि प्राइन एडिसी एरिया खबजाक तंखा बुं मैप जेट अमक मुकुंद जेबरमा हाउस तो संतोष जेबरमा हाउस नि रमा जागो उनका हाउस तो हाउस आकसारसिनि एडिसी एरिया खबजागो गां मिया खाङि नायखा एरिया वो पूरा विजिट खाइनायखा विजिट खाइनाय माने आबो नुक जाखा उनका आबनो न आं मिया डीएम नो साइखनारका अबा हे अमा हाइसिं कंके न एडीएम साव साराबो जों हानजो अमक हाउस आबो जन सिन्स मानान बागि संखायो आबा हे कुनिनो जों एडिसी एरिया नि
একটা জায়গাफोरनो जों एगेन्स्ट जिफोर जागा नाया अब जों जे ग्राम पंचायत एरिया तैनो जों मेप खायनो हिनि सावो ओंके जदि ना अब खबजा गैतां हंगा अब एक्सक्लूड नाय ओंके जों सावो सिनि जागा ना जाखानि सावो जों एडिसि जों बो सावो नरको सावो ना जा गयानि सावो एवं प्रश्न खायजागा न अम हाय जागा ना हंगांके नतां पब्लिक हियरिंग खाया पब्लिक हियरिंग खाया नांगो पब्लिक हियरिंग खाया आरो बासिन्दा दं साना नांगो बर साइजिमि आबो बबो जागा ना जाखां जाखा सिनि बर बिशेष खालि अम हायनो आसि इम्पोर्टेन्ट दिया आबैनो जों अम हायनो सीरियस मेटारावनो टेयासो सीरियस नायनि बागैनो जों अम हायतां मा बुगिउ ओंखानो अंगो सागा सागा हंगांके तांगे एकत्रिस 12 तारिख 2025 जे मेप अंखमानि आ जे मेप बरक जे रखा अमक हाउस अमक राबात बागान तो अमक देबरमा राबात बागान हाउस निर्मा जागाव आ जागाव के मुटामुटी आ कसाराव सिन तिपरासा एरिया खबजा गैथां ओंका आब बाहागों मानबा आब कुन्दिना आब टोटल एक्सक्लूड मा खायनाय आं स्ट्रांगली ऑब्जेक्शन खागे मिया ओंका आं काहे प्रपोज खागे मिया आरो नरक सावा since we are not taking any 1 inch of land about the TTADC land and going to be included from the TTADC land to urban nini Nagar Panchayat ni constituency water ni sawong kangke sungmo hearing kaya nangya norok sawong ke sungke hearing kaya nang huni sawo ajago norni sini differences tongha or the dispute or the sentiment tongha omono bahage minimize kanya abo nung as a DM हिसाबै कलेक्टर हिसाबै सिबायजों DM हिसाबै नों बुक्तिखौ नुक अमतांबो खायनाय नङा जोंखा गोबावखौ सावो सार जों कोनो एगेन्स्ट इफोनो जों अमाखौ जागाना हारिया सिनि ना जागाना ना राइट बुकुरै एडिसि एरिया ना आबो जागा हायके नै मी आबो ताउ दे DM SP ऑफिस DM ऑफिस दंमोनी 11 एकड़ लैंड आरो ब्रक एडिसिनि एनयूसी नायसे 2012 एडिसिनि इनको एनयूसी नायसे ब्रक आरो DM ऑफिस SP ऑफिस खायमानो ओंखाय नों यूजिंग नि ऑफिस खायो अमो खायो नि जे नों नाफोनो आबो जनरल एरिया क्लायबले आबो एडिसि लैंड छयाबो बरोबनि जि मागोसि कमी आबो सिनो जे जाबो प्रेजेंट जे DM ऑफिस SP ऑफिस अमोबो बास्तुलि बिसिन अंडर क्लायो अमो एडिसि नि लैंड बरोबनि जि साका ओंका पुइला बुंना मैप रगो नायनि मिनि NH 82 DM ऑफिस जरा नै आबरो आरगो और मैप रजाक गाबर ने एक्सक्लूड खाजिंग बरो एक्सक्लूड खाने को सिका इनका आं बुंनो साका आं कासे प्रपोजल का नो आरो तो NGO हटिबो डेपुटेशन दुखा DM नारो ओ नगर पंचायत नि खाने ऑनगोइंग प्रपोज खाइमा जागो जाते करे एडिसि एरिया नो बात खाने नि बागै नंलो ऑब्जेक्शन खागिया इनका नरो आबो मेबो नुजागै दङ मा हायके नरनि वान संमों नरक टाम खाया नाय दं अमनतै ने आं बुंनो सुनका ओंखाय बरक साव जोंथ जों जखन नरक नुगनाय जों जदि एडिसि एरिया नरक नामा नुखांके जों आबो एक्सक्लूड खायरनाय जों आबो कुनो जने इनक्लूड खायमिया आबो सिनि राइट अफ गुरै इन ल कवर खायाबो कारण बिसामगंज एरिया अंक साइड टिपरासा एलाका सोफासो जवान लिबसो बुनि बसो ओंखाय आबो बाजारक स्कूलक नंगे मानिक देबरमा मुंगै जागा रुमा साबो दान रुमा साबो अब ताउ फनो बिनिया मानिक देबरमनि बसा बिनि बुसु रक्ता फन गोथां दं माइखौ अमहाय आ स्कूल बाउंड्री गोबां मारागा आजागाव इनके एक समयो समतल आमतली जटपुकुर पुस्कर बारि रक निनि आर जे अम खबजों मारो आ बेबां ने एडिसि एलाका अमहायखौ सम्पनगर नि जागा ना जाखा अमहायके एक समयो बर्सियन नासा हयनो देबरमनि बिनि नक पर्यन्त जनरल खबजाका वो केस खलैसे जिरि आको याबो एडिसि खबजाक अमय खलै इंगा आंगो कोनो मिया सागा DM नो अमो जदिनो जागा हाके नाय जंहांके नरो केस खलैयांके आ केस नरो गिदिया गराबो जिदियाबो ताबो अबो जदिनो बरक सिनि कगनन खनाया अमो खाया थांगांका तो आबो सरा माकारा थांग सौगिया इंगा आबोनि बगैनो आं बनो साका I am proposing you one proposal ni saka. There should be one joint field verification committee with the state government, TTADC authority, urban development department, revenue department, tribal affairs department, local representative and local people. Tike committee khaganke, o omahike committee khaganke aro
field verification khaipro saimanai bobu area biangti khobjaka biangti khobjaka bobu area najaka abo nung office simi oma hama hin sama bai abo nung kun saimi abo boni bagino saka nung joint field verification committee khana khaidi haike sing omo khainai yaka andolon te chorama kare sang sowinai nung okok sakangke nung joint field verification committee khana angkangke o jagao মোটামুটি যতন বড় রক খুঁজিংনাই এবং বড় রক আরো যে আছে দীর্ঘ আন্দোলন খাইচংলাইমানি বড় বাহাইনো তাহলে ওয়াইটে সরজাখা চিনকংনি ইম্পর্টেন্ট খা অবাই হিনি সাवै বড় নাসিংগै বড় যে আরো কমিটিও তङै বড়নি মেপ খাইপ্রো ডিমার্কেশন খাইপ্রো আফর বড় তङै বড় কক সাইমানাই হিনি বড় বুসাজাংনি হিনসাকা গে মিয়া ডিএম আনো কক সাকা গে মিয়া টিএসএ বড় তङারো টিএসএ বড় তङ যত স্টেক হোল্ডার তङবাयो Oke, ini movement kayaknya borok utang utang mani, borok kayak aro memang nanti meri kelangi borok tang baca. Oke, mia onak kisu salaiman pore last DM thaka, ঠিক আছে, যদি amono dispute no solve kayaknya nih kan ke joint field verification committee kana, jadi kisu jauh dari, jadi kana ini mia saya ke sungai ini ongkri pelik ya, omah hai tabu, omah hai awasta. Ang Lonji Deborma MLA ba kok salakia DM ba kok salakia DM ano pressure ka sungto norok je samani abono no sunggo sinyaka no committee joint committee khadi inka joint committee khaka ebong joint committee khamana order copy ba ano rohka joint committee khamana area ni jara leader songai rok amtuli bisi mane bisamgonsa area aba bazar guru goi amtuli bisi khobdago gram panchayat ni khobdago आरो सो एरिया डिमार्केशन खालायथिना आरो डिस्प्यूट फैयो आ जागाव हाइसि ओंके दिनै र सालायमान ओंके मेन ओंके तो बरं दुख नांगो बुजागाबा संबो दुख नांगो बुजागाबा सिनि एडिसिनि हानो सेगै नाजागो सिनि एडिसि हानो सेगना नायो सिनि एडिसि हा बाखि सेगजागै जानाय बनि बागै सि दुख नांगो जागा ओंके संबो कुनिनि एडिसिनि हानो हाइके रिया ओंके एडिसि बाय जों हलायका सीएम नो LRS no sungoka no edisi hoite kuno NC je marka dab nagor panchayat khanya nema je ULB khanya nema jago ke sunga bhai kuno NC ri makri sam tam NC rijak abo suna ano copy roka DM office SP office abo khanya ne NC rijak district hospital khanya ne NC rijak gramin bank training center khanya abo NC rijak panchayat nera direct office khanya abo NC rijak bonomo khai ano detail sai roka tini borong kas ko lama kas main karon ke o problem na baike solve khanyani no nagor panchayat khanyani ma jago EDC area no exclude ma khainai angkai exclude khanya thanga abo port ke khaimi abo verification khanya langnai verification committee joint verification committee ang mia je samane abo hanyo gotini go siwi order kari rikha joint verification khaisine ebong aro sap tongnai oro mo khajak tongo anaro whatsapp tongo DM Rahmani joint demarcation order onghoka ar sini representative tongo Gautam Buddha Deborma Rajiv Deborma oke erpore taisa omong layei go pressure klayei taisa order kapi makari kwa erpore taisa makari kwa MLA MD cinema tonai nei sabai sung saka ang local representative the local MLA the local MDC bono we include ma khainai joint demarcation committee o borabo khaikya okay amoni hoite tabo ko tamse komo tini je nungmani je tini road block khaimani aron hoite committee o tonkha Bapam Deborma Brojo Kumar Deborma Bising Deborma Daniel Deborma in addition to the previous name add khlaye our own committee tonbakya tao ei somosto bororok tai sing local representative ni consent chara bora amono final demarcation tai khaimeliya karon sungmai salaya college ma khainaya bo 20 tarik jor hearing tongo within 15 days the joint demarcation report will be submitted within 15 days from the receipt of name of representative from TDADC obahai go o jaga tam tongoro sap khobja kha mane aro ko
omo jagao ora angje oro simen oro angtam sakaro angmia samo jago objection for inclusion of TTDC area in the proposed Bishamganj Nagar Panchayat and proposed for joint field verification with the state government and TTDC, local people and public representative for proper identification of dispute areas. Amun unusaran DM Kogroman unusarano kom karo committee sub tong DCM Bishalgor, DCM Bishamganj, RI Bishamganj and Bishalgor, Tahsildar Amtoli and Bishalgor, Tahsildar Osim Chaudhary, in charge Bishamganj Gram Panchayat, Mithu Debnath, in charge Amtoli BC, Niloy Debnath, in charge Sisrimal Gram Panchayat, representative of executive officer, Bishamganj Nagar Panchayat, Bishalgor, on behalf of Urban Development Department, representative of TTADC, ego representative of TTADC, nominated by CEO TTADC. Gara localni non-tribal borong ko karano Gram Panchayat borong no idarong no Sudhanshu Das, angkai Rubel Alam, ex-member, এই borong no kai Gautam Buddha Devarma social worker, Rajiv Devarma social worker. Amko pula order ong komane. Erpore ang thajung porikhonar manabo abro second tai sajabo ang MLA saha MDC saha khoboi tekisa order ong komane. Amake joint demarcation order ong hoka. Or joint demarcation order sara boro final draft publication te khaini yaisi. Amake rosala kata. Amake sara. Mia angje amo mia rike femini omoni motino tini ba kong saya koi tini ke rosa kata amake. Borok toro borok tekte sentiment nang khablabo. Chini ha sekran nai tongkha. Edisi ha sekran tongkha. Ninga boro abo bakha dukhu nangi onyo rokomungi phayo. Nini ব্যবসা খানি ফংদি আলসই চানাই ফংদি যেসকোনো বড় ফংদি আবজনি আউন বাগান আং যখন প্রপোজ খাইনি আং খরকসা অফিসার আনো স্যার নং সাইজমাং খা আং তামো মকো বড় টানি কনসেন নাইয়া অঙ্ক তাবো বিসামগন সিচরি মাইল বরজলা ও তিনটা গ্রাম পঞ্চায়েতটি অঙ্ক নগর পঞ্চায়েত খানি নেমিনি আবো প্রপোজাল নাই চঙ্গো কা প্রপোজাল অঙ্করি তংফুরু আংকে অলরেডি থাঙ্গै 3 তারিখ নভেম্বর থাঙ্গै आं डेपुटेशन रि फैया DM no थांगै DM nang songa DM saheb abatamu khanamana abatamu nagar panchayat khane mane abatamu bujaba proposal lai chong meni ni abono ngke nang khana deputy go objection clear phaji ga ang thangi login thangi tanjino thangi ang sariko phun khai tanjino thangi 3 tarik 2 tarik ang khobor maka 3 tarik november on thangai go objection letter clear rikya to bothi ase abo sing umon nangai not a single ko family abo edition kun din khoblak ngama ken khanye ni saka ga ba keno bo kogrka tebo je draft publication on khormani abono nuguise obo bosungma bisi wana ma hapsible nge omo house to omo house domendo house to mukunda house ni ruma jagawa a prain khobo sangmakya ga jara 2021 boot na edisi wa borong no kaichaban oro family no kaichaban daimangala ni miya kok saka nebo kogrka kaichaban daimiya আর অমহা নাই মানুষ কগিয়া হাইছি নাই মানুষ কগিয়া এডিসিনি কোনো এনইসি ছাড়া এডিসিনি হানা কেউ ইয়াগ্রি মিয়া হাইছি নিনি ডিস্ট্রিক্ট হসপিটাল খাঞ্জানি টিএসআর ক্যাম্প খাঞ্জানি অতল কোটর পঞ্চায়েত অফিস খাঞ্জানি নিনি যত কিছু অমুক খাঞ্জানি অফিস কটর খাঞ্জানি কোম্পানি হেডকোয়ার্টার খাঞ্জানি বিএসএফ হেডকোয়ার্টার খাঞ্জানি কাঙ্কে আবার এডিসিনি এনইসিনি এসারা খাইমিয়া হাইছি গা borok tabo borok ni kokhotamo जों कुनु एडिसि हास नायांके जों बाके एडिसिनि एनिसि जानैबा आकक साव जेतु सिबायजला डीएम के एसपी ऑफिस आबो एडिसिनि हाकलायो जों एनिसि नाखा गतागो अमन जागानो सुना जागे एडिसिनि के आबो बाहायके जों दाबो एडिसिनि एनिसि नानैबा आकक साव गे जों सागा तो एडिसिनो नरक डिमार्केशन कमिटि वा जॉइंट कमिटि वा एडिसि अथॉरिटी न नरक जॉइंट डिमार्केशन कमिटि मातानाय borong knowledge borok jate tongoi omono problem no final problem na je problem no abo minimizing ki solve na ningteng public ni interest satte ai ngange borok om sawoi taw am ke gosika ye tini am ha ke no joton coaching jang ba kya ka sulai ma jago go tabu join
field verification committee khagang ke abo joto nung kha gtawa ni kokka haisi chung chini gatamba sungai regional party khayo diprasani je kono kichu problem phaigang ke sungtongi meya ongkhri ma phayo kokma sawo diprasani safeguard ni bagai jeng boni protection ni bagai diprasani baige safeguard khaiman abono tui ongkhri ma phayo ngahai no yang borok bom puila pusu notice ongkhoba notification 18 tarik ongkhoro 18 tarik ongkhang 3 tarik 18 tarik November ongkhoro gang 3 tarik November sang bong aro sangai amuk ang ani objection letter khile rijak ngai mia bo thangi rikha ngai motamuti buja poran jagan phaisok paikya ga abo tabo salaiman bisingti demarcation committee khai joint demarcation committee khai je koro tongnai bong jotoni concern na oi ma khainai abo haisat to final draft application thangmai abo ga abo tabo nini prai jaga na ma hake sin borok sia bai jaga na jagi jong কিন্তু abo case khaithang angke abo already abong thane adhesive case khaiman abon bebo karon bin has na jak jong ke abo nini borgo poskor bari nini harung para somotolam tuli as jorpugurok agi omosi addition belong to addition Kaya 94 abo among khlaye gram panchayat khanyan ya among khlaye brong demarcation khaifra abrong khobui among khaijkata go brong no gram panchayat mebo khilai rikha ga gram panchayat mebo khilai me pore khana boro abo case roga se important liya sim boro basu sia khorong khotam so thangi saikena ga sajane ro party ni motivated borok party be convince khajak borok aborok thangi saikena ঠিক আছে जों গ্রাম পঞ্চায়েত दंनाय नि सागांका आबा किनो आबो ग्राम पञ्चायत थांमाने हाइसि किन्तु आबा केंनि मे हाइसि आबो एडिसि अथॉरिटी नि कुनो एनिसने असरा कोनो जागा इनजि कासे पन नाइमि हाइसि आबो रुल्स सु सावा आबो हाइसि गाबो पुरा एडिसि नो हार्ट क्लाइमाक लायो एडिसि नि बेसिक फिक्सर नो हार्ट क्लाइमाक 6 शेड्यूल नि फिक्सर ना हार्ट क्लाइमाक लायो आबा हाइके कुनि नो मानिया जे आउन मगैना आं सानामु संगो तिनि बररक ससजन नांनाय बेलाय conscious na nangnai tini ha jaga bupti na jagai tong tamkai tini edisi ha mang na jagai tong BSF headquarter khanya ni ning BSF headquarter khanya po amhai institution quarter khanya po training center khanya po firing range khanya po abai roni khakai na jana nai nge abo tabuk जों tabuk edisi sin favor of borok tongise haingi se edisi objection letter hoga DM na DM no objection letter hoka me DM mama ko sika we have received the objection letter from the EDC also no boro go objection letter manka boro reply mar ne EDC no bo karon a EDC ni nok phang ni tong a nok phang no nung bhaga ni jaga an thajaban thung yabu nung nana sang kanka boro reply mar nai okay tabu unke boro a mia je ang saman hake boro committee khaman bai abo tabuk ADC authority boro representative pathongnai pathoka joint demarcation committee wo borok khobjangnai borok saimanai bong thani with proper map tuyakoi bu area bu ingti khobjaka bu para bu nok ti bengti khobjaka abo jara map ti chongnai demarcation tui ago ja kagos ti chongnai document ti chongnai bo sara kep semi haisi abo saধারণ public boro han sentiment na ka ne buku bai sama bai ingya ab pura ekdom valid document sah omo sab phungo nangnai हाइके जों नाय बे मिया DM कक साव जागा जों कोन जनो हाइके नाना थांया जों नायबो मायाबो रुल्स काबर खायाबो आबेके नाय मियाबो बनि बागनि आं साका एडिसि अथॉरिटी नो आरो ओरो रिप्रेजेंटेटिव इनवॉल्व खायारो गबरक पूरा LRS लैंड रेवेन्यू डिपार्टमेंट एडिसि नि बरक टुया कोइ फायै ऑफिसर ना अमो खलायै कमनो पूरा वेरिफिकेशन बा डिमार्केशन वेरिफिकेशन खायंके आ प्रॉब्लम सॉल्व नाय आइसरा सॉल्व नियाबो tini movement khaimana abo nangkuma ibra sarang movement ang bubagra bai sala kya bubagra sawo ang phai chong 8 tariko ja nang deputation no tung ri tongdi tama andolon khayana nangkha ang phai ang bo andolon tongnai tobo sungya khaya tobo ang phagrana ang phai tam khanya nei jong tipra ma son kya mo khai tong song emne deputation tang ri tekya habon tebrman pore public ko non political bai khanya pu baksa political ki saja yable Portlit kaya kaya bom party saya ang hai himi cuma aron usa gyaro no
नन पलिटिकल खाया खाई नन पलिटिकल अरन रिसाइड अरन बासिंदा हिसाबै अरनि स्थायी बरक बासिंदा हिसाबै नर खाई बरक बहुत खाइलायखा निनी दसर पलि खाइया बरकनि फाइया जटपुकुर समतल आमतलिनि फाइया पुष्कर बारिनि फाइया हागेर लाइखा हागेर लामेन पोरांखिया तिनि इंकांके सिविल सोसाइटिनि मुंगै काइसा ब्लक खाइखाटा रोड ब्लक खाइखाटा काइसा बंनि मुभमेन्ट नि काइसा तिनि मुभमेन्ट नि पार्ट काइसा बरक तिनि भाइब्रेस मुभमेन्ट काइसा पार्ट अफ मुखटा तिनि इंका आबो खाइदो बरक मिया अनेक संगा नङामोन समर्थन खाइखाम खाया संनायबा दिपरासानि बागै जेकुनु दिपरासानि हामग्रानि बागै इंकांके आंखौनो समर्थन खाया आं समर्थन खायो आं सापर्ट खायो आखौ आं मिया साइपियो ने काबो जों ताबो मा नायसिंलायनाय ताबो और डिमार्केशन जॉइंट डिमार्केशन कमिटी खायैसिम तो सॉल्विंग यांके जों ताम परिणाम ताम खाय नेक्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन ताम नानाय आबो जों आसुगै बुवाग्राबै सालायाखैनो जों ताम नानाय सिनि फ्यूचर एजेंडा ताम खाय खैयाबो साइ जों खाय जों ताबो ताम संनाय